الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على سماع شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ما تليت في مجلس إلا رخاء ولا قرئت في مكان إلا وأمن ونزلت عليها الرحمة والبركة من رب الأرباب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جمع الله الحسنى فيه وجعله مظهرا لكل جمال ولكل حسن، فما من حسن إلا مأخوذ من حسنه، وما من جمال إلا مأخوذ من جماله، وما من أدب إلا مأخوذ من سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يوفقنا وإياكم بالاتباع والاهتداء بهديه ونشر شريعته وإحياء سنته في عافية يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mukhtar, beliau memulai tausiahnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini untuk mendengarkan daripada syama'il, sirah dan perjalanan sifat-sifat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpulnya di tempat ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti daripada petunjuk, mengikuti daripada sunnah Nabi, mengikuti daripada adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah mazhar, penampakan daripada sebuah keindahan dan kebaikan. Tidaklah sebuah kebaikan itu kecuali bersumber daripada Nabi kita Muhammad. Tidaklah semua keindahan itu kecuali bersumber daripada Nabi kita Muhammad. Dan tidaklah adab yang baik itu kecuali diambil dan bersumber daripada sirah dan sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقراءة المولد هو قراءة في حصة من سيرة النبي محمد من ميلاده ومعراجه وشمائله، ويختم بالدعاء لعل بقراءة هذه السيرة العطرة يتقبل الله الدعوات. فمجلس المولد مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس دعاء، مجلس تلاوة للقرآن، مجلس توسل بحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من شرع النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا ينكره إلا معاند مكابر. Majelis maulid itu adalah majelis yang dimana kita membaca daripada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kelahiran beliau, kemudian diutus menjadi seorang nabi dan rasul, kemudian hijrahnya beliau ke kota Madinah, kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj, kemudian disebutkan juga di dalam maulid bagaimana akhlak dan sifatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup dengan doa. Maka tidaklah doa yang kita panjatkan ketika diawali dengan pembacaan maulid tadi kecuali Allah kabulkan doa-doa kita. Maka di dalam majelis maulid ini adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa, yang semuanya itu adalah hal-hal yang memang disyariatkan oleh agama kita. Maka jika ada orang yang mengingkari majelis maulid seperti ini, maka termasuk orang yang mubtadi, yang membuat mengada-ngada, dan termasuk orang yang jauh dari Allah. جعل السلف الصالح هذه السيرة بهذه الصورة ليسهل على الصغير والكبير
وعلى العوام معرفة سيرة النبي محمد، فإنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم ويعلم من له عليه ولاية شيء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحفظ نسب النبي محمد وشيء من شمائل النبي محمد وأخلاق النبي محمد، واجب على كل مسلم ومسلمة. Maka dengan pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh salaf kita, orang terdahulu kita, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, kepada orang yang awam akan sejarah Nabi kita Muhammad SAW, mengajarkan daripada adab dan akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Maka setiap pemimpin atau yang berkuasa di tempat ini wajib bagi dia untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya dan kepada orang yang di sekitarnya, karena ini adalah hal yang diwajibkan oleh agama untuk menghafal daripada nasabnya baginda Nabi Muhammad, untuk mengetahui perjalanan dan akhlaknya dan adabnya baginda Nabi Muhammad SAW. فعيب على من يقول حي في قلوبنا أو يبيت طول الليل في بالصلوات وهو ما يحفظ نسب النبي محمد، ما يعرف شيء من سيرة النبي محمد. كيف يتعلق قلبك بالنبي محمد إذا ما عرفت شمائل النبي محمد؟ كيف ما تشتاق إلى رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا عرفت شمائله وتشتاق لذلك الجمال المعظم عند الإله الأكبر سبحانه وتعالى. Maka sebuah aib atau sebuah kekurangan jika seseorang yang mengatakan hayyun fi qulubina, kehidupan ada di dalam hati kami, tetapi dia tidak menghafal daripada nasab Nabi, tidak mengetahui daripada sifat dan akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, karena tentunya tidak ada hubungannya, kait ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebuah aib bagi seorang yang sepanjang malam bersalawat kepada Nabi, melakukan bersalawat kepada Nabi, beribadah, tapi dia tidak hafal nasab Nabi SAW, tidak mengetahui bagaimana akhlak dan adabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana bisa seseorang bisa rindu kepada Nabi tapi dia tidak mengenalnya? Bagaimana seorang bisa rindu tapi tidak tahu bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya? Tentu sesuatu yang mustahil bisa rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. كان السلف الصالح يعلمون أولادهم سيرة النبي محمد وشمائل النبي محمد كما يعلمونهم السورة من القرآن. Dan adalah salafus saleh kita, orang terdahulu dari kita, mereka mengajarkan daripada akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengajarkan anak-anaknya surah-surah daripada Al-Quran. واليوم يخرج الطفل من الثانوي ما يعرف شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو سألت عن لاعب كرة أو ممثل لجاب سيرته الذاتية بالكامل. Kita lihat di zaman sekarang ini anak-anak yang sekolah SMP dan seterusnya, kalau ditanya tentang nasab Nabi, ditanya tentang akhlak Nabi, ditanya tentang adabnya Nabi, itu banyak yang tidak tahu. Tapi kalau ditanya pemain bola atau ditanya tentang artis atau yang lainnya, mereka hafal, bahkan tahu biografinya, riwayat hidupnya pun hafal. بل يخرج من الجامعة وهو عاجز أن يقرأ مقرأ من القرآن من غير خطأ. Bahkan ada seseorang yang lulus dari sebuah universitas atau perkuliahan, tapi dia tidak bisa untuk membaca daripada Al-Quran. ثم بعد ذلك نشتكي من أولادنا عدم البر، عدم الأدب، عدم الأخلاق، لأننا ما ربطناهم بمن علمنا الأخلاق والآداب وعلمنا الحقوق وأوجب علينا أداها من حقوق الوالدين
حقوق الجيران، حقوق الأرحام، حقوق الأصحاب. علمنا وأوجب علينا ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أداء وإعطاء كل ذي حق حقه. هكذا علمنا النبي محمد. فكيف نريد أولادنا يفعلون ذلك ونحن أبعدناهم عن سيرة النبي محمد وشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah anaknya lulus daripada sekolah, banyak orang tua yang mengadu, ini kenapa anakku tidak mau berbakti, kenapa anakku tidak mau taat turut dengan orang tuanya. Itu adalah salah orang tuanya sendiri. Kenapa ketika kecilnya dia lalai untuk mengajarkan kepada anak-anaknya apa hak orang tua, apa hak sebagaimana dengan orang yang bertetangga, bagaimana muamalah yang baik dengan temannya. Itu semua dia lewatkan, tidak diajarkan. Maka padahal anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran agama dari orang tuanya. Maka janganlah ini merasa sebuah ini adalah penyesalan, karena dia telah melewatkan yang seharusnya pendidikan tadi didapatkan ketika kecilnya, akhirnya ketika besarnya dia lalai untuk menjalankan hak-hak tersebut. فأصبح كثير من الأولاد يأخذون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جوجل. كثير منهم يأخذون سيرة النبي محمد من الأفلام والتمثيليات التي فيها الغش والخداع. Dan juga banyak terjadi di zaman sekarang ini, anak-anak itu mendapatkan daripada sejarah Nabi tapi dari Google, atau daripada video atau pemutaran film-film sejarah Nabi, tapi di situ ada sedikit daripada gish, daripada sebuah penipuan dalam sebuah sejarah. كان السلف الصالح يعلمون قلوب أولادهم بالنبي محمد، يتعشقون رؤية النبي محمد من صغرهم، فما يبلغ إلا وقد أشرق النور على قلبه، نور متصل بنور محمد صلى الله عليه وسلم. Dan adalah orang kita terdahulu, orang yang soleh, mereka mengajarkan anaknya punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mulai kecil dia sudah merasakan rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mulai kecil terpancarlah cahaya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala عرف أهل الكتاب رسول النبي محمد وأخبرنا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع ذلك ظلموا أبناءهم وحجبوا عنهم الأجزاء من التوراة والإنجيل التي فيها وصف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظلما منهم لأبنائهم. ونحن اليوم نسير مسيرة ظلما منا لأبنائنا وأولادنا أن نحن أهملناهم ولم نشغل همتهم بالبحث في سيرة النبي محمد. أولئك عمدا فعلوا ذلك وحسدا وبغضا، ونحن إهمالا وعدم اهتماما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنتيجة واحدة وهي الجهل بالنبي محمد والبعد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka sebenarnya mengenal bagaimana sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ada yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, akan tetapi sifat tersebut disembunyikan. Jadi ada beberapa halaman itu dihilangkan daripada sifat dan akhlak Nabi, supaya apa? Supaya anaknya tidak tahu. Ini sebuah kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani kepada anaknya. Karena apa? Karena mereka iri. Mereka benci dengan munculnya hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di zaman sekarang kita beragama Islam, kita ingin mengikuti jejak daripada Nabi, tapi kita lalai, kita teledor untuk mengajarkan daripada akhlaknya, teledor untuk mengajarkan bagaimana perjalanan sirahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka hasilnya apa? Hasilnya satu,
hasilnya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama tidak tahu bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sejarahnya Nabi, bagaimana adabnya Nabi. Hasilnya sama, tapi bedanya apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani mereka mengabaikan ini karena rasa benci dan iri, sedangkan kita tidak mengenalnya karena kita lalai. Karena hunaka ghulaman ذكي من صغره أحب العلم وأحب تلقي العلم. ذاك الغلام يهودي وكان والده عالم من علماء اليهود، وكان حريص أن يكون ابنه عالما مثله، فكان يحفظه التوراة ويعلمه التوراة ليحفظها ويتعلم ما فيها. وكانت التوراة أجزاء، فإذا جاء إلى الجزء الذي فيه وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم خبأه وطرحه في الصندوق وأغلق عليه، فيتعجب هذا الابن لأنه يريد أن يحفظ التوراة كلها. ما بال أبي إذا وصلنا عند هذا الجزء طرحه في الصندوق وأغلق عليه الصندوق، فهو حفظ التوراة كلها إلا هذا الجزء. فلما مات أبوه فتح ذلك الصندوق فإذا فيه جزء من التوراة فيها وصف النبي محمد تفصيلا وإجمالا. فلما رأى ذلك الجزء هذا من التوراة كيف أبي يحجبه عنه؟ فقرأ بس شمائل النبي محمد، وصف النبي محمد من التوراة، ووقع الإيمان في قلبه وأحب أن يدخل في الإسلام لأنه تتبع الحقيقة بقلب صافي لا بقلب أسود حسود، بل بقلب صافي يريد أن يصل إلى الحقيقة واتباع الحق، فلهذا وفقه الله لاتباع الحق. Diceritakan ada seorang anak kecil yang cerdas dan orang tuanya, ayahnya ini adalah salah satu orang yang alim lah di kalangan orang Yahudi. Maka orang tuanya ini menginginkan anaknya ini bisa menghafal Al-Taurat. Akhirnya orang tuanya mengajarkan kitab Taurat, kemudian menghafalkan anaknya supaya hafal kitab Taurat. Dan Taurat ketika itu dibagi beberapa bagian. Jadi suatu ketika sampai satu bagian ini yang pada bagian ini disebutkan semuanya daripada sifat Nabi. Artinya disembunyikan ayahnya, masukkan dalam lemari dikunci. Artinya bingung anaknya kenapa bagian ini tidak dibacakan, dilewatkan langsung masuk ke bagian yang berikutnya. Itu terus terlintas di hati anaknya sampai ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, maka lemari tersebut dibuka oleh anaknya karena dia suka menuntut ilmu, mencari ilmu. Akhirnya dibuka, ternyata di dalam bagian tersebut disebutkan akan sifat bagaimana dan akhlak juga Nabi Muhammad SAW secara terperinci dan juga secara global. Akhirnya tumbuhlah keimanan di dalam hati anak itu. Kita lihat bagaimana ketika hatinya bersih, maka dia akan mudah untuk menerima yang hak, yang benar, mudah untuk menjalankan yang hak, yang benar. Akhirnya dia mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Berbeda dengan orang tuanya, kenapa menyembunyikan bagian tersebut? Karena iri, benci dengan Nabi Muhammad SAW. وكان عندما يتعلم القرآن في وقت النبي، يتعلم التوراة في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه حرم من الإسلام بين يدي النبي محمد بسبب أبيه الظالم، ما أراد أن يدخل في الإسلام، فحجب عنه ذلك السفر والجزء الموجود فيه صفة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فلما مات والده كان في خلافته سيدنا عمر بن الخطاب، فمضت خلافة أبو بكر الصديق. في خلافة عمر بن الخطاب مات والده فاطلع على هذا الجزء في وصول النبي محمد في الحال،
أحب الإسلام وأحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كتاب من كتب الله المنزلة السماوية مما يجب الإيمان به. وقد أمرهم الله في التوراة أن يؤمنوا بهذا النبي بهذا الوصف الذي وصفه في التوراة صلى الله عليه وسلم. فجاء لسيدنا عمر بن الخطاب وأسلم على يديه، ثم بعد ذلك حسن إسلامه، فكان يأتي بالأخبار بني إسرائيل بها العجائب، فكان سيدنا عمر بن الخطاب يحب أن يسمع منه، لأنه رجل عرف الحق فاتبعه وجمع بين التوراة والإيمان بها وبسيدنا موسى، وجمع بين القرآن والإيمان به وبما أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. Dan anak itu dia hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang menghalangi dia untuk beriman kepada Nabi adalah ayahnya. Karena kan ayahnya tadi menyembunyikannya daripada sifat-sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika ayahnya meninggal, ya dia baca bagian tadi yang di situ disebutkan bagaimana sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengimani itu setelah wafatnya Nabi. Kemudian setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan dia mau mencari kebenaran tadi pas kebetulan di zaman khalifahnya Umar bin Khattab. Akhirnya anak tersebut mendatangi Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian menyatakan akan keimanannya. Dia mengakui dan beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mendapatkan sifat dan akhlak yang ada disebutkan di dalam kitab Taurat tersebut ada di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam di tangan Sayyidina Umar, dan baguslah agama Islam di dalam dirinya. Dan Sayyidina Umar sangat menyukai anak ini. Kenapa? Karena dia telah mengetahui kitab Taurat, bagaimana berita-berita kaum Yahudi di waktu itu, karena dia hafal. Dan juga anak ini menggabungkan daripada dua kitab yang diturunkan oleh Allah, itu kitab Taurat. Akhirnya dia beriman dengan Nabi Allah Musa, dan juga beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena juga dia mempelajari daripada Al-Quran. وهكذا كثير كان من أبناء اليهود عندما اطلعوا على صفة النبي محمد آمنوا في الحق، لكن إهمالنا لأبنائنا في بعدهم عن سيرة النبي محمد وأخلاق النبي محمد هذا ظلم منا لهم. فكيف نريد أن نعطيهم الفاكسين والتطعيم الذي يحصلهم من فتن الزمان، وما ذاك إلا بتعلقهم بسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم. Maka bagaimana kita bisa mengikat hubungan hati kita dan anak-anak kita khususnya, apalagi sampai kita tidak mengajarkan anak kita tentang sifat dan akhlak Nabi. Ini sebuah kegoliman, seperti orang Yahudi tidak mau mengajarkan sifat dan akhlak Nabi. Bagaimana bisa merindukan Nabi kalau kita belum kenal bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hubungan yang kuat kita dengan Nabi itu adalah sebuah vaksin, artinya yang bisa menjaga kita mendapatkan keamanan kalau kita punya hubungan kuat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan mengenal bagaimana syariatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifat Nabi kita Muhammad SAW. مرض ابن اليهودي وهو بالمرض، فقال يا بني ما تشتهي؟ ماذا كانت أمنية هذا الولد اليهودي؟ يقول له اشتهي رؤية محمد. اللهم صل وسلم عليه. يهودي اشتهي رؤية محمد. اللهم صل وسلم عليه. والأب من شدة محبته لابنه خرج في الشارع يبحث عن النبي محمد، فالتقى به في بعض سكك المدينة، فاستوقفه يا رسول الله، أو قال له يا محمد،
إن ابني مريض في البيت، وسألته ما تحب؟ قال أحب رؤية محمد، وأني أدعوك إلى بيتي لتنظر في ابني. ففي الحال تبعه إلى بيتي ودخل بيت ذلك اليهودي، ووجد الغلام على الفراش، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم انطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. وصار الغلام يحب كلام النبي محمد، لكنه يستحي ويخاف من أبيه، فيكرر النظر بينه بين أبيه وبين النبي محمد. فلما رأى ابنه اليهودي، رأى ابنه متحيرا في أمره، وأن قلبه قد تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك حذارا منه وخشية، فقال له ذلك الأب اليهودي يا بني أطع أبا القاسم فهو أشفق عليك من أبيك. فقال الغلام في الحال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فدمعت عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنجاه من النار. كان قبل لحظات من أهل النيران، مخلد في النيران. فبركة النبي محمد وأخلاق النبي محمد انتقل من الخلود من النيران إلى الخلود في الجنان جوار سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم. Diceritakan ada seorang Yahudi memiliki seorang anak yang anaknya waktu itu lagi sakit. Akhirnya dengan rasa kasih sayang dan cinta ayah ini kepada anaknya mengatakan, wahai anakku, kamu mau apa? Seperti orang tua kalau anaknya lagi sakit. Terus apa jawab anak tadi? Aku ingin melihat Muhammad. Akhirnya karena rasa sayang orang tua kepada anaknya, dia mengabulkan permintaan anak tadi. Akhirnya keluarlah ayahnya mencari Nabi Muhammad SAW di Madinah. Akhirnya bertemu di jalan-jalan kota Madinah, kemudian berhenti. Kemudian mengatakan, wahai Muhammad, anakku ingin melihatmu. Akhirnya maka aku memanggilmu untuk datang ke rumahku. Dan Nabi mengabulkan permintaan orang Yahudi tersebut. Akhirnya pulanglah Yahudi tadi dan Nabi mengikutinya. Sampai di rumah, Nabi melihat anak tadi terbaring di atas kasur. Setelah melihat kemudian mengatakan, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Akhirnya anak tadi karena hatinya sudah rindu senang untuk melihat Nabi dan ingin mengikuti ucapan Nabi, tapi dia takut ayahnya yang masih Yahudi. Karena ayahnya masih Yahudi, takut. Akhirnya noleh ke ayahnya, nanti noleh ke Rasulullah. Setelah itu karena melihat keadaan seperti itu, ayahnya melihat anaknya seperti orang kebingungan. Karena nanti lihat ayahnya, nanti lihat Rasulullah, dan terus begitu. Kemudian ayahnya mengatakan, wahai anakku, ikutilah apa yang dikatakan oleh Muhammad. Karena dia lebih sayang daripada ayahnya sendiri kepada anaknya. Akhirnya anak tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal anak tersebut. Maka Rasulullah SAW seketika itu dia mengangkatkan kedua tangannya dan keluar air mata dari matanya dan sambil mengucapkan alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia daripada kekalnya di api neraka masuk ke dalam kekalnya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'alliq qulubana wa qulubukum bihadzal nabiyil 'azim ar-raufur rahim wa yuwaffiqna wa yuwaffiqna tarbiyat auladana wa banatana ala siratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyatihim ala al-akhlaq al-hasanah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam rabbu auladakum ala 3 khisal mahabbat al-Qur'an ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته
والله يوفقنا وإياكم آمين للمحبة ويجعل قلوبنا صافية آمين على كل المؤمنين، تضمر الخير لكل العباد ولا تضمر الغل والحقد لأحد من العباد، ويجعلنا وإياكم من الموفقين للاقتداء بسيد العباد محمد وحبوب رب العباد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau doa kepada kita yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada jejak baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik kepada Allah supaya bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk dan bisa mengikuti daripada syariat Nabi, bisa mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi, dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan, mengikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا يبارك في هذا المجلس وهذا المعهد ويبارك في القائمين عليه، ومن شاء يجعل المعمور بالعلوم النافعات المتصلة بسندها إلى النبي محمد سيد السادات. Dan beliau berdoa mudah-mudahan Allah berkahi di tempat ini, majelis ini. Mudah-mudahan orang yang pengurus daripada majelis dan tempat ini mendapatkan keberkahan daripada Allah, dan mudah-mudahan tempat ini dipenuhi daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم علم قلوبنا بحبك محمد. اللهم وفقنا للاقتداء بنبيك محمد. اللهم اجعلنا من المحيين لسنة نبيك محمد، الناشرين لحديث عبدك محمد. اللهم انصر مولانا محمد. اللهم استر مولانا محمد وفرج عن أمة مولانا محمد. اللهم صل على مولانا محمد وصلنا وجعلنا اللهم صالحين مصلحين بارين فائزين ناعمين مستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب العالمين عن كل قلوب وحتى كل قلوب حميد كريم بجاه نبيك محمد الرحيم صلى الله عليه وسلم، ونتابعه فيما نفعل ونعتقد وننوي ونقول يا حي يا قيوم يا كبير يا متعال خلنا عن سيد الغرب الحليم من الغصن وأعدنا نحو الجهال وسوء الفعال. يا كريم يا الله بجاه نبيك محمد مولى بلال استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الرحمن الرحيم.